sur le tabou de baoulé. Yaka, c'est parti la place sur le tabou de baoulé. Président Géraud, encore les porteurs rechercheurs de Baby Philippe. Baby, dans la cavalcade de Baby Philippe. C'est la banane. A la boca regale platana qui a le salon qui monte, bébé qui descend, bébé qui descend. On descend, on monte. Ça tourne bien les gens. On descend. Allez bébé qui tourne les reins. Allez yaka bine que fru que mai paparazzi. Allez yaka maga bine fru boudou. Hey, c'est tombé sur toi comment on fait? Luciano Cavalès. Tu parles le gars et puis tu parles la go. Tu dis pas, c'est tabouret baoulé. Ayouk la patate, si ma bête ça monte la carte, tu bien la carte de allez tabouret baoulé. Toi les ré, tu dis pas, avant, c'est pas le gars. Momo Chivas. Voilà que je vais la mettre en main. Tout le monde a checké ton tabouret, nous va faire commander. ጉድ እኮ ነው ባህል ተበላሽቷል ማለት ነው ባህሉ ተበርዟል ማለት ነው ይታል ይሄ ነው ጭፈራ ማለት ነው ጭፈራማ እንዴ አይደለም አማርኛው ወላይተኛው ሲዳምኛው ጉራግኛው ትግርኛው የት ሄዶ ነው እባካችሁ ውጡልኝ ዘመን ለመዘመን ደፋ ቀና ያለ እንዳው ተገላልጾ ዳንሱን እየቻለ ምን ዋጋ አለው ይሄ ነገን ሳያስብ ዛሬ ብቻ ያለ አገሩን ረስቶ ባህሉን ረስቶ ራሱን ከጣለ አወይ ፍዳ ያገራችን ባህል አረምኑ ጠፍቶ ኦሮምኛን ተሻግረን ወላይተኛ ብንገባ ወላይታን ተሻግረን ጉራጌ ብንገባ አሬቱ ተጠቅሶ ከትግራይ ጎንደሩን ከሲዳማ ድያን አንዱ ከወገቤ አንዱ ከደረቴ አንዱ ከአንገቴ ደስቅ ምታ ሲለኝ ለአለው ኢትዮጵያዊነት ድንቅ ባህል አለኝ አረኛም አለ በባህል ተውበን እምድምቅ ብለን ወገባችንን ወዝ እጃችንን ከፈት ወላይታ ገብቶ ሸብረብ ለማለት ዳግሞ ማንብሎን ለጥንካሬያችን ዳንሱ እንዲያግዘን ወዝ አለ እንጂ መች ባህል ረስተን እስቲ ያሳዩኛ